बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सिलीगुड़ी में लगाया गया मोहम्मद यूनुस विरोधी पोस्टर। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस घटना के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि इस्कॉन के धर्म गुरु चिन्मय कृष्णदास को देश के प्रशासन द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के गुप्त समर्थन से वहां की कट्टरपंथी ताकतें भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रही है। विश्वविद्यालय के सामने सड़क पर भारतीय ध्वज फहराया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर उस तस्वीर के साथ भारत विरोधी टिप्पणियां कर रहे हैं। संभवतः इसीलिए सिलीगुड़ी में मोहम्मद यूनुस विरोधी पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में लिखा गया है कि मेरी इस तस्वीर पर थूको और मेरे चेहरे पर जूता मारो। दादा शहरे देखा যাচ্ছে ইউনুস বিরোধী পোস্টার লাগাচ্ছেন, ঠিক কেন? আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি হচ্ছে। বাংলাদেশে যেভাবে আমাদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সনাতনীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এবং সেখানে সনাতনীদের উপর যেভাবে আক্রমণ হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত যে অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ সংখ্যালঘুদের উপরে, তার যে প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি সারা বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুরা নিপীড়িত হচ্ছে এবং সেখানকার লোকেরা একটা জেহাদি শক্তি যারা প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষের পতাকাকে অপমান করছে, ভারতবর্ষের মানুষদের, হিন্দুদের অপমান করে যাচ্ছে, তারই প্রতিক্রিয়া আমরা ভারতবর্ষে দেখতে পাচ্ছি। ভারতবর্ষে আমরা যতই সহানুভূতিশীল হই না কেন, আমাদের বুকেও আমরা প্রত্যেকেই সনাতনী এবং সেখানকার সনাতনী ভাইদের প্রতি আমাদের একটা সহমর্মিতা আছে। তাই সেখানকার প্রশাসক যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তার বিরোধিতায় আজকে শিলিগুড়ির যুব ভাইরা যারা হিন্দু সনাতনী সম্প্রদায়ের আছে, যারা দেশকে ভালোবাসে, দেশের জাতীয় পতাকাকে ভালোবাসে, যারা ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকাকে অপমান করবে, তাদের পরিণাম এই দেশে এই অবস্থাই হয়।